tabukni TMB News and Entertainment Channel ni live stream o tini sang dal bidal issues Tripura hasteo je choliwi tongmani abono tei sukrobui salainani bagai tini chini logi tongo norok sar tabukni ojrao LOP borom gonang Jitendra Sudri sir tini logi tongo okay dal bidal issues abono tei live stream o norok tongo payasak joratino nai tongnan bagai koinai rangsakni takhukchong bukhukchong juda kok mungno tei sengtini abono develop khainani thang tongo hake o jorao taitamo sanai puilano sir borom gonang sir Jitendra Chaudhary no phadil seng lamsogin halai khulumkar sir hake sir puilani tinini sungmung orono ni simino seng chenglai bukhago thangni sir abo ungkha nang to tabuk LOP Bidan Sabani je অধিবেশন rok lai thangka gobang mano a jagao LOP ongoi nini samung humung khainani thangtani o mungsasok kono jungjal rok nang face da ma phaikya ma khaikya obonotoi no sir lukorok no puilani sungmung lukorok ni bagai sir nang tam sana musung তো যে কক সংবানি আপনার তো পইলা LOP মানে লিডার অফ অপোজিশন বাংলা বাহিনখাই বিরোধী দলনেতা ও কক্থাই আবনো খনাখে যে কোনো বড় খা কাগো অপোজিশন মানে শুধু যে হাফাংনি সামুংন কেবেং নাই বিরোধিতা খাই নাই নো লিডার অপোজিশন chung yaksi bodolni party chini wansukmung chini samung raidang khai je chung leader of opposition phongthun ba leader of house orthat hafangni leader phongthun chung lukorokni bo lukorok jara kbangkuk majority ও কবাংকুক বা মেজরিটি বরক সাব বিগরা খাংরা যিনি কক খনানাই কেবো করি যারা পাওয়ারও তঙ্গই কিসাসা বরংনি লুকরংনি ওয়ানসুংন সিমিনো হাস্তেনে ওয়ানসুংম খা কানাই বরংনি ঠিক অপোজিট जों जे याक्सी बदलनि वानसुमंखा जों ओंगै लिडार अफ अपोजिशन फा तिनि तंगदि खना लिडार अफ हाउस फा नंगदि जिन समंगाबो नंनाय हिनखे ताबक आं लिडार अफ अपोजिशन अंखा ऑफिशियली 20th March 2024 नि सिम आबनि सकां त्रिपुरा मथा जेहेतु बरंनि खरंनै जिनिसले गोबां कुक MLA जिनिसले बुट कम्मान फानो बरंनो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड opposition party आपरो आं लीडर opposition तंगमानिया आपरो तंगमानि अंखा ताबक जे मंत्री अंगनाय बरम गनां अनिमेश दा बर्मा किन्तु आं लीडर opposition अंगिया फानो day 1 of this 13 Vidhan Sabha 23rd ni February je vote अंखा aboni poila salni simino je kubui cook je leader of opposition ba opposition ni voice lukorong ni khrang no abrbo tisai phai tongo tago tisai phai tongo अंखा नंगजे संगमानि सेकेंड अंखा जे तामो जंजाल नुकजा जंजाल तो तंगनाय नो अब लीडर ऑपोजिशन ऑफिशियल अंगमानि सिमिया आबनि सिकां होइतनो जे ताबक जे हस्ते हाफां अब एलायंस गवर्नमेंट फानो
বিজেপি ত্রিপুরামথা বা আইপিএফটি ত্রিপুরামথা আইপিএফটি তো জাস্ট বিজেপিনি যে লগি সংহাই এবং সৈখে সাখে বাংলা ককবাই লেজুর হাই বরক কোনো পলিসি ডিক্টেট খাইমানি বিসিङ কোনো নীতি স্নামনি বিসিङ ত্রিপুরামথা বা আইপিএফটিनि কোনো খরাং বরক খনাগো বরংনি কোনো সামং বুতাং বরক তাঙো আবো তো নুকজা গিয়া কারণ ত্রিপুরামথানি এই বরংনি আওয়াইমুং বরংনি চবা বরক যে ইমাং ফুনুংমানি যে ত্রিপুরাহানি চিনি ত্রিপুরা সারংনি বাগৈ ইন্ডিজিনাস পিপলনি বাগৈ ঠিক আছে গ্রেটার ত্রিপুরালে নংলিয়া কিন্তু কনস্টিটিউশনাল সলিউশন তামো সলিউশন এডিসিনি আগত তাইব পাওয়ারিতি এডিসি নন এডিসি যে জায়গানো চিনি ইন্ডিজিনাস বরক তংনাই ও জায়গা বরংনি যে মানথাই রাইট ল্যান্ড রাইট ল্যাঙ্গুয়েজ রাইট এমপ্লয়মেন্ট রাইট কালচারাল রাইট আবো নানি সুরখাদি তিনি তঙো আবো কোনো জায়গা আবো তঙো ভারতীয় জনতা পার্টি ডাক্তার মানিক শাহ ফানংথন বা আবনে সেকাংনি বিপ্লব কুমার দেব হ্যাঁ তিনি ত্রিপুরা সারংনা কিছু যে হাই হাই থকংনানি বাগৈ বা স্যাটিসফাইড খেলনি বাগৈ হ্যাঁ কতগ হয়তো রিসা থাপাগৈ গুড়িও খরগ মানে পয়সা বাইনি রিসা খাগৈ হাই আবো খাইও খুলুমখা হামবাই আমতি কক থাইসা থাইসারক সাতরঙো কিন্তু আবনি বার হ্যাঁ আবো কাহাম ওয়েলকাম आं आबो सायां हिनिया किन्तु आबोनि बादे तामोनिनि रिक्रुटमेंट प्रमोशन एजुकेशन तामोनिनि कक बरकनो कन्स्टिट्यूशननि 8 शेड्यूल खबनानि सामुं तामो एडिसिनि बागै पावर कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन तिनि 125th अमेंडमेंट तिनि बेसि सिनिनि स्लाइ गोबां कुक क्लाइटंखा केबो खुरसानाय करि ओंखाय इसे केबेंमुं अर्थात जों जालतो फ्रम डे वन नो जों फेस खाय दङ कारण आबो अंखा बीजेपी गवर्नमेंट बीजेपी मीन्स तामो बुखुकबाय राष्ट्रवाद बुखुकबाय सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सामुंबाय ओंखाय बरक फॉर दी कॉर्पोरेट ऑफ दी कॉर्पोरेट एंड बाय द कॉर्पोरेट अर्थात जरा इ हास्तेनि जे दिनी आबरक कामहिननाय कॉर्पोरेट आदानी अंबानी बरकनि मान जानानि बागै जा खायनानै खायदि कमन पीपल नि जे राइट तिनि एडिसि आमसेराव स्कूल मास्टर क्रुई स्कूल बंदं थां दङ माइ मोसाया थैयो बांलादेशआव थाङै गान्द्रि खल्लानि मा थाङो जों खोनागौ कोनो जागाव त्रिपुरामथानि खरां बरंथ 13 जना एमएलए दङ आबुनि बिसिं खरगनि मन्त्री कक थाइसा खानाका कोनो जागा एडिसि बरंनि यागो ओ एडिसि कोनो कक खानाका कोनो दिन नो ओंखाय आबुनो तिनि जे त्रिपुरा हास्तेनि जे डेमोक्रेसि बा गणतंत्रनि तिनि मुखां आबोनि जे सामपिलि आबोनो चलित देन बेलेखिना हामबायसा
puila bukhakni sumungno sung silaina musumani je aboto nang sanani chai tokono tabuk sar nin thani sung obono silaina musumai nang tabo LUP ingei Tripura hasteni political scenario no nang bobo kahike nuk sar ang abono sakha je LOP means not to oppose the any constructive or pro-people activity of the government. From day one, no, government nang sairika. Government ni bebak kaham samungo. Nukorong ni bagoi je chanai o samungo norong no sini yak kununo agogoi subanai. কাহাম সাজেশন বরি নাই কোনো জায়গা কেবেন গিয়া কিন্তু যে জায়গা নরক লুকরংনি হামকরানি সামংন নরক কাসনাই তিনি কামিও সামংক্রুই সিনি ইউথ রক সিকলা সিকলি রক সামংমানিয়া MA pass, LLB pass, engineer, PhD. Borongni je eligible abon manja goi recruitment khaya group D ni post apply khayo is a JRBTO kisu borok group D sakri mahat kha chumti sanai tini law and order krui PWD office ba block office babak BJP ni gunda mostan ni dokholo oro tai kubun borok mahabia sung CPM ni borok no samungriya ang abono to bad CPM to maniano even Tripura motha supporter borok to government ni part and parcel borok phone oro thangi kasong magia o kongno sukti sanai yasuk phone sono sodi kebendi sono normo thangman nai jemon thangnai 3rd October Agartala Ashok Wati Pamti Bisingobo songoro sini rally khaika khoayo sini rally jate borok phayatui phaimanya khanani bagoi dipor 12টা জোড়া বেবাক গাড়ি বন্ধ আবু ডেমোক্রেসি দে কনস্টিটিউশন তং দেও জাগাও অরনক্ষা যে এই আগরতলা নি পুলিশ ট্রাফিক পুলিশ বরংনি ল এন্ড অর্ডার ইনফোর্স খানে থাংথানি बीजेपी नी सपोर्टर्स राय रखनो हमको नहीं पहचानता है चलो सिनिया खोदे देव बर्मा जात बुकुंग बारा जात त्रिपुरासा जात खा बाइक बाहिनी सदस्य सामरा सालामु যাই হোক ताकुक खरकसा डेविड मुरा सिंह bo BJP ni adong honi ang bini bumung khnago BJP sorry Tripura mothani bo je tofane ongthun je mothani phongthun I congratulate him I salute him David Mura Singh taibo kubun borogrok abungkha aboni ulose police kisa action manakha কিন্তু আমতুই জায়গা তামনি বাগে ডেভিড মুরা সিং ন ধর্ণা খানানি নাং আইন তো আইন নো আইন রাষ্ট্রপতি নি বাগেব আইন তাই গন্ডা ছড়া আনন্দবাজার নি লুকরনি আমনি বাগে আইন বা পুলিশ অ্যাকর্ডিং টু দি ল অবঙ্গিয়াম নাই দিস ইজ দি ওই যে লতনলাল নাথ মন্ত্রী সভানি দিস ইজ দি ক্লিয়ার পিকচার অফ law and order in our state অর্থাৎ ত্রিপুরাও ল অ্যান্ড অর্ডার কিচ্ছু করি বিজেপি নি গুন্ডা বরংন ব্লক চালগো বরংন পিডব্লিউডি অফিস চালগো বরংন যে কোন দপ্তর চালগো ওই জায়গা সবকা সাথ সবকা বিকাশ আবো তো জাস্ট বরং থকংনানি স্লোগান সে আবো নংখা চংনুক তঙ্গ এলওপি অঙ্গই আবনো ভাইকে সবাইনানি আবনি বিরুদ্ধে বরং বাকে থুমনানি ও চেষ্টা আং খাইতম
Belakang hambasa. Oke, tabuk sarni kopi khana lainnya musunai. Tabuk ongoing je TTADC hapang di promotani tudulmo becoli tomo TTADC government. Bono o boroni administration system no nang busudortui satisfied or not satisfied sir. Tam sana. TTADC hapang totally derailed, totally misled, totally collapsed. কোনো ইচ্ছা করি হ্যাঁ 2020 টিপ্রা মথা সাইখা বরক সামফানো কতাল পার্টি অংখা সিনি টিপ্রা সরক আনি পার্টি CPIM অরসং কাইসা সিটফান মানিয়া অংফানমান মানো আবো তো যা অংখা তো কবুই না sono borok botelia sini tripura sorok poito khalaikha jena kotal khe kaisa party nokhor kha borok tripura sorok no je kaisa kotal exceptional tai age je amtoi ত্রিপুরা সারংনি পার্টি অংথুন বা সুংহাই ন্যাশনাল পার্টি অংথুন বেবাগনো সুং খালাইখা বড় আমতে শাখা বড় উই আর গিভিং এ নিউ টেস্ট কোতাল নরংন সুং কোতাল কাইসা টেস্ট নাই এবং সিনি ত্রিপুরা সারংনি বিশিং যারা ইয়াং জেনারেশন কোতাল ভোটার পইলা যারা ভোটার নেরাও বরক দলে দলে বরক ওর ও আহ্বান ও যে কইমুং বরক রেসপন্স খালাইকে হাম প্রপুইতো খালাইকে ইয়েস উই লাইক টু হ্যাভ এ নিউ টেস্ট উই লাইক টু সি এ নিউ ওয়েভ নিউ ডাইমেনশন তিনি আফটার 3 years of Tripura Motha role there in TTADC. Sini o Tripura sar takhogrok jara angti imang nung nai ang borongni o imang nung manino ang abu khayang borongno sayang hinia borongni je o desire borongni je o je determination no ang nakaria democracy শুধু সাকনি দল জিতে খাইছে নং সাজাক নাই তাই কবনং খাই সাজাগে নো সং হাইয়া আং পার্সোনালি হাইয়া I appreciate, I respect that a new force, new blood, new slogan that our Tripura people they have believed. Yes, we'll see a new way of thinking, new style of functioning, and definitely a new test of politics. But today, tin tamunuk tini ang 3rd October or masaka ang obama samani bagoi I definitely don't feel proud je ang sanghatik abuni bagoi je tongthoja khabuya ang dukho nongi masaka 88 হইতে 1990 হইতে 1995 জরা আফ্রো কাইসা এডিসি অংখা সাবো হরিনাথ দেববর্মা তারপরে তাইব কুবুন কুবুন বড় যে অমিয় দেববর্মা সং আফ্রো এডিসি নাখা আফ্রো গভর্নমেন্ট টিউজেস বাই কংগ্রেস নি অ্যালায়েন্স গভর্নমেন্ট তামন উখাসুন আবু কোনো বরক যে চঙই যেমন কোনো পোয়েট্রি শিখায় কক পাতাং শিখায় কগলপ শিখায়
এটা আবনি আবু তামুং নাই এটা সঙ্গই কবিরক পয়েটরক সঙ্গই বিনি বুমুংরিও আমতে সঙ্গী অটোমেটিক্যালি এডিসি নো বরক সিনি ত্রিপুরা সরক সংখ্যা আবো তো খুমুলুং ইয়া সীমালুংসে কারণ ও সীমালুং তাই কিছু করু বিভাগ লুট আবনি পুরে 2000 আবো এনলেপটিনি সিলাই ন আবো ফুনগই তাই বাইসা তিলাংখা দেওয়াবত কলই পুইলা সিএম অংখা দেওয়াবত কলই তাবো থুইজা খাবো থুই মুতায়ংখা খুমুলং থাङै ইমাं ফুনুखा खुमुलुं जों सुइजारलैंड फुनांनाय खालायनाय हेलिकप्टर कंपानी तो वो हेलीपैड तो खनाय दी डायरेक्ट खुमलुं हইতে आइजल खुमलुं हইতে शिलं खुमलुं हইতে कोहिमा खुमलुं हইতে थाईलैंड थांनाय सुं तुमांखा दाबत कलय बिसि कायसा थांलिया कृपा मोहन रियां फाइका सीएम कृपा रियां मोहन रियां नि पुरा फाइका सावताय साबबो ए तमो बुधुदेव बर्मा तारपर तमो एकदम त्रिपुरा जे बिसिबा बिसिंग बिसिबुरे सीएम अंखा 1990 হইতে 95 আইসা খুমলুং সিমালুং अंखा তাই বাইসা সিমালুং 2 अंखा बिसिबा बिसिंग खरबुरै सीएम হ্যাঁ তাবক হয়তো सीएम পাল্টো গে सीएम পূর্ণমোহন জমাতিয়ানো পার্সোনালি পূর্ণমোহন জমাতিয়াবে আনি কোনো আরি করি পার্সোনালি জগদীশ দেববর্মা আনি কোনো আরি করি जगदीश देबबर्मा आनी फायं हाय स्कूल जों कायसा स्कूल एक लगे परिमाणी अब उमाकांत स्कूल बानी जूनियर 1 ईयर नि ताकफोन बबायानी गाहाम रिश्ता दङ बट व्हाट दिस एडीसी डिलीवरिंग टुडे नथिंग तिनी एडीसी बिन मानथाय मानिया तामो आनी ताखुक जगदीश बा पूर्णमोहन जमातिया कक थाइसे सारागो पुंग्रागो तामो बरंगनी एडीसीनी जे बरंगनी जे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटीनि चेयरमैन बरंगनि फाउंडर त्रिपुरा मथानी सुप्रीमो शुद्ध वाइसा त्रिपुरा लैंड वाइसा कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन वाइसा इंटरलोक्यूटर आमती आमती होने शुद्ध सिनी बरगनो थुंगमानी हायं तंखा ओकक मा साखां तिनी मा साइतंगो तिनी but what is happening but एडीसी नि जरा मेंबर हताबो एडीसी नि लुकरक कुछ माने मानमानित किछु करुई एडीसी नि स्कूल तिनी बंदं थांगो टीचर करुई ए कदिन सकांगो बरंगनि सेशन साखलायखा बरक प्राय more than 200 schools single teacher school और वो सारा गाबों नहीं एडीसी जखन 2021 मथा सुखा सुखनाखा त्रिपुरा मथानी फाउंडर आफ्रुनि बरंगनि पार्टीनि चेयरमैन बा तावक बरंगनि माने ऑल इन ऑल तमसाखा कोई जाति को इसको सिविलाइजेशन को आग बढ़ाना होगा तो उसको ये अच्छा शिक्षा होना चाहिए यस कहाम शिक्षा करें क्या एजुकेशन करें खाई नों किच्छु खाइमानिया एडीसी विभाग स्कूल इंग्लिश मीडियम हने अब खलाई क्या ऑर्डर ही दिखा किंतु निनी इंग्लिश मीडियम without any English knowing teacher. English medium school without any teacher. What will happen? Input कैसे थापा खाई उन्नाई. तिनी त्रिपुरा नि हाय अवस्था तामो तामनि बागुई. तिनी whole country जे पार्सी जे जामशेदजी टाटा, जनरल मानेकशॉ,
tini Ratan Tata, borongni busuk population. Whole India borongni population only lakh something. Borok tini industry, borok tini film, military, tai kubun jaga borok whole country na borok competition batalai mung bising borok sakno abo khaitongo. Based on what? Borne borok to su kuri bile only because of the education. Hein? Tripura Motha founder ni je o kogno ango abo khayo. Without education nini jati no nong agung manja jesuk pano nong mono dondo di dolot di jesafari di. Kat tabuk nini edisi tamo soloi tong edisi ni school class 8 ne certificate 402 fayo bong sudien ke bong sumenia इंग्राजी कैसा लाइन पढ़ी दी पढ़ी मंडिया किंतु पास सर्टिफिकेट तो तंगो बॉयस बारी खाई तो किसी माई मुसा खाई तो नहीं लग नहीं किंतु ओ एडीसी नी लुकोरंग नी कोनो डेवलपमेंट होंगे एडीसी नी एजुकेशन डेवलप होंगे इकोनॉमी डेवलप होंगे किच्छु होंगे किंतु एडीसी नी तीनी मेंबर बड़क तो मारुति सुजुकी अब तमो कताल गाड़ी 15-20 लाख रांनि गाड़ी कामदे एमडीसी विशाल खाई साइनबोर्ड गनां बरो हयतो रां माननो ताखौ आंबो तो 21 बछर मंत्री जाय फायखा बेले ताई बिसिबा एमपी अंखा आनी थागो जे आनो सम्पत्ति कलांगमानी आनी बिहि हायर सेकेंडरी स्कूल ने हेडमिस्ट्रेस में रिटायर खायो एक टीचार रिटायर खाई बरंग 3 तला 4 तला बिल्डिंग तांगमानो ताइबो गोबां बैंक बैलेंस खाइमानो आनी ग्रैंडफादर आनी जे टाइटल चौधरी आनी तो ओरिजिनल टाइटल त्रिपुरा चौधरी तमनी बागुई जेमन प्रद्युत माणिक्य किशोर देवबर्मन माणिक्य उपाधि आनी चौधरी उपाधि आनी ठागु ग्रैंडफादर दानो चौधरी महाराजा वीर विक्रम चौधरी टाइटल कन्फार खायो जेहेतु बिनि आं थर्ड जेनारेशन आं ओ लेगासी ताकमन तो रमै तंखा हायाखै तो आनी टाइटल आं चौधरी सुयाखामों काजे हाय हाय आं चौधरी सुमानिया किन्तु आनी तो जे आनी ग्रैंडफादर जेरी कालांगमानी आं अबसे ताबक नारंगमानिया कारण आनी पॉलिटिक्स खाइमानी बागै आं चाकरी याकारखा खेतो खाइया खेतो तंफानो किन्तु तिनी नरक बड़ हईते मात्र बेसिथाम बिसिङ 2 तला 3 तला जागा 12-13 लक्ष रांनि गाड़ी ओ बीजेपी नि मंत्री विकास देवन तो कक्त साइलाभ करी मन जखन खरकसा एमएलए रंखा बिनि जवाब तामो आं त्रिपुरासांखे नक तांमाया दे त्रिपुरासांखे दिल्ली जागा पाइमिया दे त्रिपुरासांखे पेट्रोल पंप रिमानिया दे अरे त्रिपुरासां खाइदी दोनों सब आसो आबो खाई दुर्नीति खाई करप्शन खाई खाइदी हुन हाँ त्रिपुरा खाइदी यस नों त्रिपुरा सब खाइमानो बट व्हाई इन दिस करप्ट वे आमनि बागै नों शुधु साक सिमिया नों निजे शिक्षक अंखा तब पूरा त्रिपुरासा दफानो नों शिक्षक सामना नायो अर्थात त्रिपुरासा आसु इमां खुनुंनाय रक तिनि थानसा जागागो ठीक जागा बरक थाङै आसुगलाय खाथिनि थाङै but what is difference entertainment channel in live stream गोबां मा कमेन्ट तो फाइख्यानो के ताबो कमेन्ट पढ़ने जरा तो जों मालिया
te kaisa kaini sumungni bisingti khaino tinini okok lamno sung mothaglani chaitoklaine sir tabukni sungmungo abono kasai phayo sir kwbangma specially tiprasarokni bisingono hoda hoda dofa dofa hamkrai kokmung rui Tripura hasteo regional political party ni songkha bangmani A to Z paibe sukka কিন্তু তামনকা 184 জন রাজনী রাজবংশনি ও ত্রিপুরা হাস্তেনি ত্রিপুরা সারকনি যে কন্ডিশন যে জাগো মকল খুলকাইনো जों नुगै फेमनि ता मकल मुकुमनानि बोखाबो बाक्सा थांफाय बेखा आजरा फानो केबनि लामा केबनि तामने जाथाय नोंथाय कारेन्ट रोंसरों साखामनि आबनि जोंजाल बेल लेखेनो नुजागै दङ TMV News and Entertainment Channel. Busuk jorate hasal hasam apong kawi bakhogai naikya je jaga thango abono nugo je jaga thango abono nugo undeveloped only undeveloped ojorabo nongni stand tamo tongnai oboti ka hai wansukromo te service he nong saka kubino te A to Z alphabet kaisabo tai abo korikha Debak no bumungoi Tripura dofa Tripura sa hamkrai nibagoi party ongkha he abo ang abono nakaria democratic country nung jekono borok jekono bumung bai nung amote bodol snamai mano snamdi nung imang nugui mano yes this is your right nung voter bosai mano yes it is your right idot kok thasia abono sung bebak no abono magosinai without any policy bangla bahin khai niti sini amane kok bai sakayan khai raida amtui kono niti kare hinkai kono nini policy kare hinkai nini raida kare hinkai এবং abo শুধু রায়দা নীতি বা পলিসি সিমিয়া abono bukhuktoi যেমন কারিমানি samungbaibona abono khaidani bagoi nini determination smai kari hinkai শুধু ইমোশন বাই খাইরক মুং বাই বাংলা বেন খাই আবেগ বাই সিমি নং শুধু নং খাইমানিয়া আবেগ বা ইমোশন সালনই নন ইয়েস নন মুতাই 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 বুবাগরা 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 নেতা 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 কাইতর 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 ইয়েস দিস ইজ equally applicable for me too ani bagui ba abono kubui ang buini kok ang buino sajaya nini au krihin kai nung sudu ije tiprasa thansa bumung bai nung kisu borong nung logiman nai salni bagui but salthamni dino nini bu jora pai nai buibo nuni loge himnaiya বইজননো পৈতক হেমানি যারা ননো মুতাই খাই নুং নাই বরক আফরননো ঠিক আপনি অপোজিট খাই নুং নাই আপনি বাবিনো টিএনবি কমাখা এনএলএফটি কমাখা এটিটিএফ কমাখা বরক খা কাখা জানা ডেমোক্রেটিক বাই ভোটনি লামাতি অঙ্গিয়া সং সিলাই বাইসে খাই নাই আবনো সিন রায়দা বুইনি হাও থাঙ্গই Oro governments namka president prime minister finance minister tumamka o finance minister tak boro o prime minister tak boro tabo tai ubar ground bo Tripura hawo shenkra bungkha tuesday songkha INPT IPFT Tripura motha এবং Tripura motha ni tai tamo kumun kubun ongkha NSPT NCT ittadi ittadi ongkha
হয়তো তাইবো ngaনো buskango ang nuhuri tong taibong nai tai bisi kaisa thangkai taibong nai but what will happen je lukurok বিশেষ খাই চিনি ইয়াং জেনারেশন রক চিনি ইয়াং জেনারেশন ni kaisa গুণ বতঙ্গ দুষ বতঙ্গ গুণ তামো চিনি ইয়াং জেনারেশন কেবনো পৈতো খাই খাই একদম জান রিগই বিনি আবর রিগই বরক পৈতো খাই হিন্দি আবো চিনি গুণ কেবনো হামজাক খাই একদম বুখারগে হামজাক দি হামজাগসুম কিন্তু যে বরং নং হামজাক নাই যে বরক বাই নংবাই হামজাক জাখা বননো জ্ঞান খাইয়া বননো ইজ্জত রিয়া বননো দাম রিয়া আপনি বাগিনো তিনি আইপিএফটি কমাখা টিউজেস কমাখা এনসিটি কমাখা এনএলএফটি কমাখা টাইগার ফোর্স কমাখা এবং তাবক যারা কিসা কিসা থাঙ্গি তংনাই প্রাণ কিসাকে তংনাই বহুত কমানাই আপনি বাকি লুকরংনি দুসিয়া দুস সাব তুদুনারংনি বাগৈ নং তিনি ত্রিপুরা মথা নাই দি বেশি সংখ্যা বেশি বাসংইয়া খবলে हैं नों हिनमानो 3 साल के अंदर हम 13 विधायक को हम चुन लिया ऑपोजिशन पार्टी का मर्यादा हमको मिल गया यस गुड people have given respect to you people have had the believed you had the faith on you but you what you have done you have surrendered to the BJP today you made your sister member of parliament she is neither BJP neither Tripura Motha হ্যাঁ ওরা থাঙ্গি হয়তো কিছু আবো মাংপিলিতে সেই মানো কিন্তু তিনি এই যে 125th amendment যে কোসাইতমখা তিনি বিশেষনি নং কক থাইসা সারাংনাইয়াবো সাইমানিয়াবো but because she is under the command of the BJP and who is that BJP is the anti-tribal anti-Christian anti-minority anti-people but you have surrendered to them nung abono sara gaya na hum इनको मानते नहीं है अब तो nung just पुस्कांग के सब nung मानी nung बिशिंग थांगी तो हाँ ठीक है हम तो बोल दिया with due respect ang nono undermine खाई with due respect सागो that respect the people of the state particularly young people they have bestowed upon you but what you have done today sini borong ni je gun samaniang e gun ni saka opposite gun du সংখ্যাও জাগানো sung o জাগাগো sung যে রাইট ডিসিশন অর্থাৎ এই জাগাগো জন্য sung দেরাখা বন কই সানানি with due respect my lord please don't destroy our future don't exploit our emotion don't spoil our generation o kogno masanai masaragnai hayang khai sini অবস্থা তাইবো সাইয়াং নং সামানে তাবো যে জায়গা থাংনো তিনি সাইয়ানুং নাই তাইবো সাইয়ানুং নাই এই যে তিনি এডিসিও ডেপুটি সিইও বা সাবজেক্ট দিও আবরক রিক্রুটমেন্ট খাইনামখা পয়লা সংখ্যা অর মানজাখা মানি অরাই পরাই তাবক সেকেন্ড টাইম উংখা অরবো তাবক খনাখা তাবকাই সাকা নো state government should undertake the recruitment of the ADC why are nung ADCO taisino pawan nayo nung orokai sainai nung Tripura samjoi sanai sum Tripura sak tamania sum 1400 বছর তাবক খাই নং 40-50 জনা
रिक्रुटमेंट खायनानै से निनि कैपेसिटी कुरु इन्नों आफारि दंखानों साबनो डॉक्टर मानिक शाह हाय एकटा कराप्ट मोस्ट गवर्नमेंट जे गवर्नमेंट एमन कोनो जागा करे पार्सेंटेज सारा कोनो सामुं तांगिया बराव एवरीवेयर करप्शन नों बिनि थानियो ताबक एडिसि नि रिक्रुटमेंट नि बागै नों ताबक बारजारान नायतोंगो so what is it is self declaration of your inefficiency nini incompetency no nong tini saklai kam diklai so our people they should realize it busidi what is what je black ke black white ke white bobo white bobo black abo sanani bagi that courage we should have neither we will be totally finished ang tobe ang asuk disappointed dia tripura hastani sini borok derafano borok taibise kibili paikya nichoi once again the sun will rise new thinking conscience will be built I believe abo tongmaiya এখানে ইম্পর্টেন্ট কগ্রকনো जों सालायजाखना खायो ताखौ जों उखजों नरक दाउफानो आसा गोबांमा नाय दङ टिएमबि निउज एन्ड एन्टारटेनमेन्ट चेनेल लाइभ स्ट्रिम अब लाइभ स्ट्रिम आफ्टर लाइभ स्ट्रिम अब अटोमेटिक आपलोड दोंनाय आफोरबो नरक नाय माननाय नरक जे मानसि जरते अ कग्रकनो शेयर खायनि बगिबो कयनाय तिनिसिन लगिक दङ हायनो हाय मा साइफोरो बरं गोनां सर एलओपि जितेन्द्र चौधुरी सर किन्तु अब सुनियाखाय बेलेखनो साया काहायबो मा दंनाय आबोनि बगिनो अब सुनियावबो यगलिया सार सुना नांसिनाय त्रिपुरा हास्तेनि इन फ्यूचर एमप्लयमेंट नि थिना बबो जागाव थाङै सगै मान एडुकेटेड ताई अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट रकनि बागै ननि कसार मो तामो दंनाय तामिया खोनादि जों बुसकांगो डॉक्टर मानिक शाहनि गवर्नमेंट सुंदोगो जों खाकागो तिनी जिनि ट्राइबल सोलोंनाय रायदंनो स्टूडेंट्स दंनो मानिक शाहनि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप रिया बा ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि बारजामान मानजाक विकास देबरमा और आंबाइब बिल्डिंग्स नामै दङ दिल्ली नक पाइ दङ जों आमति खायनोगो that is just obo one of the reasons but it is not the main reason tamo abuni sakangni je chief minister biplab kumar dev no incompetent অযোগ্য হিনি বন চেয়ারনি রখাই মার হর খাবর অর তবু খাতিনি মানিক সাহা তাবক মানিক সাহানি যে অবস্থা তাবক বহু বছর দিন তংনাই গ্যারান্টি করি তাই খরকসন হয়তো তবু নানো লুকরঙ্গ মানিবাগৈ যে না মানিক শাহকে রাখলে হবে না আরেকজনকে আনতে হবে আমি তো নুকজাকতম এবং মানিক শাহন রখাইনানিবাগৈ বরংনি বিসিংনো তাবক চুকলিয়ং তম যা নুকজাং মানে বিধানসভা যে নুকখাসুন কিন্তু আবু তো বিপ্লব কুমার দেব মানিক সাহানি বাগৈয়া মেন অংখা বিজেপি গভর্নমেন্ট আবনি যে সুপ্রিম লিডার নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ জেপি নাড্ডা বরংনি পলিসি তামো বেবাক প্রাইভেটার্স খেদি no government job, no private job. The central government प्राय 40 lakhs vacancy. Tripurani loko population jesok asuk vacancy. Okay, tamni bagi borok ni state government na borok government job kharinani. हाँ किसी सामुंग तो गवर्नमेंट मा तंगनाय के तमो मा खायनाय आउटसोर्सिंग तमो आबुनि बिसिंतिबो बरंनि बरगरो कन्ट्राक्टर खे रांसानाय ओ आउटसोर्सिंग बरक बाय जे थिमतो बेतन मानिया छुटी मानिया मुंसा मानिया बननि सामुंग तंगनाय तंगिया आर आमतु जखन प्राइवेट नि जागो थांनाय बेबा
nini ST SC ni reservation promotion mungsa tong na ya. Nobody will care you. Nobody will care you. কাজেই ই বিজেপি গভর্নমেন্ট তংসাক হয়তো কিসাকনই যে বরংনি লুকরংনি চাপ হয়তো রিক্রুট খাইনানো অর বরফ এমনিতে কতাল পোস্ট ক্রিয়েট খাই চাকরি নাইব তো ক্রুইন যেটা অ্যাভেলেবেল ভ্যাকান্সি আবনো বরফ ফিল আপ খাইনাইয়া নাকি তামুমা খাইনাই মোদি গভর্নমেন্ট এবং বিজেপি গভর্নমেন্ট স্টেটও আবনো বিদায় মা খাইনাই এবং ও বিদায় তিনি এই থাংনাই যে লোকসভা চংমারিও প্রায় বিদায় অন্ততই অংকা কিসানি বাগৈ আবব যে নিনি ব্ল্যাক মানি ইলেকশন কমিশন বা নিনি ইনকাম ট্যাক্স সিবিআই বরকবাই যদি আবো খাইয়া থাংখাম গভর্নমেন্ট তংনি কক তংমানিয়া কিন্তু বিনি বিদায় মাংনাই এই যে মিয়া হরিয়ানানি বুট থাংখা আবনি সিগাं JNK नि बुट थांखा थांनाय 8 तारिख खाना सने हयतो लेखायनानो बिजेपि फाइया इनके बिनि पतन रिटार्न जार्नी अंगै दङ এই আবনো এনসিউর মাখাইনাই কাজে সমস্ত নিনি যে ইলুশন তংনাই ও ইলুশন ইয়াকারই তাইকিসা নাইগেরানা গ্রেটার ত্রিপুরালে নংলিয়া কনস্টিটিউশন সলিউশন নাইগেরানা abo naigirana o illusion no khibiyoi thansangdi faidi busadi days or hours borok amti khai chini future no chini abono destiny no amti khai kologri tanmania abono khane oimung tai paithago fainai osamatai ba এই অবশ্য অটোমান সিজন হয়তো যত বড় হিন্দু ফেদ খাইয়া ফানো হিন্দু ধর্মাবলম্বীয়া খানো কিন্তু উৎসব ফেস্টিভেল বেবাকনি বাগৈ আং কয় নাই নিনি চ্যানেলনি বিসিংতই যে ই যে ফেস্টিভেল নিনি রিচুয়াল যেখানে জানি যাওঁথুন বাট ফেস্টিভেল অফ আওয়ার্স টুগেদার কাহাম খাই যাতে থাংমান নাতই আং আবনো কয় নাই आने खाबाय खुबबाय आं आबनो जे এই তামহিননাই फाइनाय दिनो सिनि सकबायनाय होनो खागाव जत्तन हामबाय रांसारनि ताखुकसं बुहुकसं तिनि सिनि लगी तंखा एलफिसार जितेन्द्र सुरेश्वर अबति काहाय तेबो नांकुकमानि कगलामो जों फायनाय थिनांग्रगो नरक सयावि नायटंनि हायके तिनिनि अ कगलामनो जों अरनो मुथाग्लासिनाय नरक बाहायिं जाखा तिनि अ कगलामनो अवश्य कमेन्ट खायनि बागै नरनो कयमुं नारक जागो तिनिनि अ कगलामनो जों अरनो मुथाग्लासिनाय जतनो सामुं नंमुं खायै काहामखै थुबायना निंथुं खोनानि तैलिलुक फुं आइस्रिनि नबार सिपसामानि मानै खापां स्रांगै जतनो खारानि सालनो एन्जय खायनायनि मुंथुं बेलेखनो हामबाय हर गाहाम